Grabe guys, tingnan naman yung view. Solid. Sila sir, oh. May huli ka na sir? Wala pa. Morning po. Morning guys. Dito kami ngayon kila Aling Nene. Sama ko pala aking pinsan. Maya maya makakahuli na tayo niyan. Stay tuned lang. Dami ditong tao. Solid. Tayo. Naninilapia tayo. Tapos yun yung pambangus natin. Marami sila. Dito sa kabila. Ang dami rin tao dito. Kabila. Dami. Solid. Fish on, fish on. Huli ka balbon. Tayo, fish on. Malaki kaya yan? Yun no? Ay! Liit! Galunggong! Ayan na naman. Ganyan na naman kalaki. Ganyan na maliliit. Wala, puro maliliit na dadali. Ating guys, maliit. Sayang. Maliit. Lalaki pa yun eh. Fish on. Malaki yan. Diyan ba? Hilay mo lang. Oo. Hila, hila. Hila. Fish on. Pating. Laki, pating. Ayun. Milipad. Okay, dyan. Hila lang, hila lang. Ay, pwede na. Dito, dyan, dito. Fish on. Guys, fish on, oh, laki. Solid, jaguar. Ito kasama ko, pinsan ko. Yeah, you know, pulutan na kami, tito.